اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ وہ سب کھڑکی سے داجی کے کمرے میں کودے تھے۔ فون پکڑو، مومنہ نے اشارہ کیا تو دونوں نے فون کی جانب ہاتھ بڑھائے تھے اور پہلے پکڑنے کی جلدی میں فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹھا کی آواز سے زمین پہ جا گرا تھا۔ سب کی سانس اٹکی تھی کیونکہ داجی نیند میں یکدم گڑبڑائے تھے اور اگلے ہی لمحے سائیڈ لیمپ آن ہو گیا۔ داجی اٹھ کر بیٹھتے ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے کہ آواز کس چیز کی آئی ہے۔ انہوں نے پیر زمین پر رکھے تو بیڈ کے نیچے بمشکل ٹکے سیال اور اربام کی آنکھیں باہر آنے کو ہوئی تھیں۔ داجی نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی، پھر فون کو تلاش کرنا چاہا جس پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ صوفے کے پیچھے چھپی پلٹن نے بھی سچویشن کو دیکھتے اللہ کا نام لینا شروع کیا تھا، کیونکہ اگر وہ لوگ پکڑے جاتے تو داجی نے ان سے کتنی پریڈ کروانی تھی یہ ان کی سوچ تھی۔ سیال نے ذرا سا ہاتھ مار کر فون کو بیڈ کے نیچے کے باہر کی جانب کھسکایا تھا۔ کیونکہ تمہیں اس سے محبت ہے، کسی کی آواز سنائی تھی تو وہ چونکا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر نفی میں ہلا کیا۔ محبت ہو گئی ہے تمہیں یارم؟ وہی آواز پھر سے گونجی۔ ارد گرد دیکھنے لگا، بھلا یہ کون بول رہا تھا؟ ادھر ہوں میں۔ اس بار وہ آواز درخت کے پاس سے آئی تو وہ اس جانب بڑھتا دیکھنے لگا۔ وہاں اس کے کمرے کے سامنے بنی ٹہنی پر بیٹھا وجود اسے چونکا گیا۔ تم کون ہو؟ وہ پوچھتا وہیں بالکنی کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھک کر دیکھنے لگا۔ میں زرق زعیم ہوں، بلیک شلوار قمیض میں بیٹھے پٹھان نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور میں صدیوں سے یہی ہوں۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کی طرف۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ مہندی کی دلہن میں جن آ گیا ہے، جو چاہتا ہے اس کا نکاح رحاب سے نہیں یارم سے کیا جائے۔ شاید حویلی کا جن بھی حویلی کے مکینوں کی طرح مزاحیہ تھا، جس نے تمام لوگوں سے ڈانس کروایا تھا اپنے پسندیدہ گانے پر، اور اب مولوی صاحب کو نکاح کروانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اگر یارم سے نکاح نہ کروایا تو ان کی داڑھی کاٹ دے گا۔ وہ سب پریشان سے بڑی بیٹھک کے باہر دروازے سے کان لگائے کھڑے تھے، کیونکہ اندر جنگ عظیم سوم کی ڈسکشن یعنی کہ بہت ہی زیادہ اہم فیصلہ ہو رہا تھا۔ وریشا، تم سنو نا، کیا کہہ رہے ہیں داجی؟ شام نے اس کو دیکھتے التجا کی تھی۔ میں کیسے سنوں؟ تم لوگوں کے ساتھ ہی تو کھڑی ہوں، حیرانی سے پوچھنے لگی۔ تمہارے کان لمبے ہیں، دور دور کی آوازیں سن لیتی ہوں، آج ان کو کسی کام میں لاؤ نا۔ وہ تپا دینے والی مسکراہٹ لیے بولتا اس کو آگ لگا چکا تھا۔ یو چیپ؟ اس کو گھورتی بولی۔ ہاں میں چیپ ہوں، شام نے بڑے فخر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وریشا نے اس کے بال پکڑے تھے اور وہ بیچارہ اپنا ہیئر سٹائل خراب ہونے پر بل بلاتا اس کے بال پکڑ چکا تھا۔ وہ دونوں لڑتے ہوئے بیٹھک کے دروازے سے لگے باقی لوگوں سے ٹکرائے تھے۔ اگلے ہی لمحے ٹھا کی آواز سے دروازہ کھلا، سب دھڑام سے اندر گرے تھے۔ سامنے صوفوں پر بیٹھے تمام بڑوں نے قہر آلود نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ سب کھسیانے سے ہنستے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ داجی وہ رجا نے کوئی بہانہ گھڑنا چاہا۔ شام بول پڑا، داجی وہ ہم سب بس یہی جاننے آئے تھے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ دانت نکالتا ہوا بولا تو بڑوں سمیت اب اس کے تمام ساتھیوں نے اسے جان سے مار دینے والی نظروں سے دیکھا۔ اسے سمجھ آئی تھی وہ کیا بول چکا ہے۔ نہیں وہ میں تو بس بات کرتے کرتے بیٹھک کے دروازے سے باہر نکلتا بھاگا تھا، پیچھے وہ سب اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ سب بڑوں نے سکا سانس لیتے دوبارہ سے گفتگو جاری کی تھی۔ وہ عالی شان کمرہ لائٹوں سے سجا ہوا تھا، ڈریسنگ پر میک اپ کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ یہ کمرہ یوں لگتا تھا جیسے شادی والے گھر کا کوئی کمرہ ہو، اور تھا بھی ایسے ہی۔ آج اس کمرے کی مکین کی مہندی تھی۔ وہ پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی، پریشانی تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار تھک کر وہ بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ چارلی مجھے نہیں لگتا یہ پلان کام کر گیا ہوگا۔ اس کی سرگوشی کمرے میں بکھری تھی۔ یکدم لائٹ بجھ گئی، یعنی کہ وہ تھا، اسے سن رہا تھا۔ کمال نے پریشانی سے لائٹ کو دیکھا، پھر چہرہ موڑ گئی، شاید ناراض تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچتی، اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ تمام افلاطون اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ چونک کر اٹھتی ان سب کو دیکھنے لگی، جو اندھیرے کی وجہ سے سامنے پڑی چیزوں سے ٹھوکر کھا کر گرے اب چیخ رہے تھے۔ گرے ہوئے لوگ دل میں انہیں لقب سے نوازتے لائٹ کی جانب بڑھتی، لائٹ کو پھر سے آن کر چکی تھی۔ کمرے میں یکدم روشنی پھیلنے پر سب کچھ واضح ہوا، ایک دوسرے کو گھورتے اٹھے تھے۔ اب وہ اس کے بیڈ پر بیٹھے کانفرنس کر رہے تھے۔ مجھے کیا لگتا ہے کہ سیال نے منہ کھولا ہی تھا کہ شام بول پڑا
کہ दाजी कमाल आपू की शादी इस चार्ली से ही ना करते। इसकी बात पर पास बैठी कमाल ने एक ज़ोरदार मुक्का इसकी कमर पे जड़ा था। यारम कहाँ है? इसके सवाल पर वहाँ सकता छा गया। अब कोरियन मॉन्स्टर अपनी पसंद की लड़की ना मिलने पर कहीं अपने सैयारे पर वापस तो नहीं चला गया। अब ज़ुबान जैतून ने खोली थी। अबे ओ जोड़ों का तोड़, तुझे बड़ी खबर है। शाम इसे घूरता हुआ बोला तो जैतून ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा, जिसने इसके नाम का सारा स्वेग ख़राब कर दिया था बकौल इसके। वो हवेली में नहीं है। कमाल को हैरत हुई थी। हाँ, हवेली में नहीं है, वरीशा ने बताया था। रहाब और मोमना कहाँ हैं? अब इसने इन लोगों का पूछा जो सिरे से ही गायब थे। वो लोग बैठे होंगे कहीं अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाने, जैतून ने जल कर कहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वो तीन वजूद अंदर दाखिल हुए थे, मोमना, रहाब और यारम। पूरी पलटन ने मुड़कर इनकी जानिब देखा। अपनी अपनी जगह से उठते इनके सामने जाकर खड़े हुए थे। कुछ देर बाद सीन कुछ यूँ था कि वो लोग इनके इर्द गिर्द घूम कर इनको अच्छे से देख रहे थे, नज़रों ही नज़रों में तलाशी ले रहे थे। है ना बकवास? ये क्या कर रहे हो? रहाब ने उनको देखते हैरत से पूछा। देख रहे हैं। कहीं तुम लोगों की भी बंदरों की तरह दुम तो नहीं निकल आई, या फिर कहीं तुम लोगों के कान हाथी की तरह बड़े बड़े तो नहीं हो गए? शाम ने बहुत सीरियस अंदाज में कहा था, लेकिन इसके इस बात का मतलब समझते रहाब ने इसका कान पकड़ के मरोड़ा था। अबे हमारे कान हाथी की तरह हो ना हो, आज तेरे ज़रूर हो जाएंगे। इसके बुरी तरह कान खींचने पर शाम बिलबिलाया था। यार, मजाक कर रहा था। शाम बमुश्किल हंसते अपना कान छुड़ाने में कामयाब हो चुका था। यारम कमाल को देख रहा था जो वहीं बेड पर बैठी सर झुकाए हुए थी। क्या हुआ? इसके परेशानी से पूछने पर सब ने रुख मोड़कर कमाल को देखा। वो कह रही है इसे चार्ली से शादी करनी है, शाम ने दुखी आत्मा बनते हुए कहा तो यारम की आंखें हैरत से बाहर आने को हुई थी। वट? बेयकीन सा कमाल को देख रहा था जो हड़बड़ाती इसकी जानिब से नज़रें फेर गई थी। क्या वाकई? इसके करीब आता पूछ रहा था। नहीं, ये बकवास कर रहा है। इसने शाम को खून आलूद निगाहों से देखते यारम को जवाब दिया तो वह सुख का सांस ले गया था। शुक्र है नहीं, तो आज इस कोरियन मॉन्स्टर से बच नहीं पाता। बुड़बुड़ाता हुआ यारम की घोरी को नज़रअंदाज कर गया था। अभी वो लोग मज़ीद कोई बात करते जब फिर से कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला था। सब ने चेहरा मोड़ते इस जानिब देखा जहाँ मुलाजमा खड़ी थी। दाजी आप सबको बैठक में बुला रहे हैं। मुलाजमा पैगाम देती जा चुकी थी। इन सब ने एक दूसरे की शक्लें देखीं, फिर उठ खड़े हुए। अब सारी पलटोन का रुख दाजी के कमरे की तरफ था। कुछ देर बाद वह सब दाजी के सामने हाजिर थे। बैठ जाओ। दाजी के हुक्म पर वह सब सोफ़ों पर जगह बनाते बैठ गए। अब सब साकित से दाजी को तक रहे थे जब दाजी ने बोलना शुरू किया। आज जो भी हुआ इसके बाद हमने फ़ैसला किया है कि अपनी मर्ज़ी को एक तरफ रख कर तुम लोगों के निकाह करें ताकि कल को कोई मसला ना हो। वो संजीदगी से बोल रहे थे। बताओ क्या चाहते हो तुम लोग? उन्होंने कमाल और यारम को देखते हुए पूछा था। कमाल ने इन सब को एक नज़र देखा, फिर बोलना शुरू किया। दाजी अगर मेरा निकाह यारम से ना हुआ तो वो चार्ली फिर से आ जाएगा। इसकी बात पर सब मुत्तफिक होते सर हिलाने लगे। तो दाजी सर्द आह भर कर बोले, पता नहीं कहाँ से तुम लोगों ने ये बला अपने पीछे लगवा ली। उन्होंने एक बार फिर सारी पलटन को घूरते हुए कहा तो वो लोग सर झुकाए बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपा गए थे। कुछ वक्त पहले। हेलो पुत्र, तो कब आ रहा है? फ़ोन को कान से लगाए बहुत मोहब्बत से बोल रहे थे। इसने पास से गुजरते इनको ठहर कर देखा था। भला दाजी किस नाचीज़ से यूँ नरमी से बात कर रहे हैं। अचानक वो धीरे से हंसे थे। कमाल की आंखें बाहर आने को हो गई थी। यकीन करना मुश्किल था इनके संजीदा मिजाज खड़ूस दाजी यूँ भी किसी से बात करते हंस सकते हैं। ठीक है, 2 दिन तक सारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। दाजी ने सर इस बात में हिलाते हुए कहा, फिर कॉल बंद कर दी। वो सोचों में गुम चलती हुई बाहर की जानिब आ गई थी। तजस्सुस से इसका दिमाग 1000 बातें सोच रहा था। अचानक किसी से बड़ी बुरी तरह टकराई थी। आंखें किराए पर दे दी हैं क्या? सामने से आते रहाब ने इसको गुस्से से देखते हुए कहा। इसके बाद सुनते कमाल ने सर उठाकर इसे घूरा। नहीं, लेकिन लगता है आपकी आंखें काम करना बंद कर गई हैं। मेरी आंखें नज़र नहीं आ रही। वो इसकी बात का अच्छे से जवाब देती आगे बढ़ गई। पीछे खड़े रहाब ने सर नफ़ी में हिलाया था। वो जानता था इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर अंदर की जानिब बढ़ गया। वो चलती चलती हवेली की पिछली जानिब आ गई थी जहाँ सारी पलटन बैठी हुई थी। आ गई चुड़ैल। शाम ने इसे आते देखकर ऐलान किया, तुम लोगों को पता है मेरे पास एक ख़बर है।
مسکرا کر بولتی سب کو اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ کیا خبر ہے؟ سب نے یک زبان ہوتے ہوئے پوچھا تو کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کان پھاڑ دو میرے پہلے، پھر بتاتی ہوں۔ کمال نے غصے سے ان سب کو گھورا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ، پھر پھاڑ دیں گے۔ زیتون نے ضدی لہجے میں کہا تو سب نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یار بتاؤ بھی، وریشا نے اس کی منت کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تجسس کے مارے سب کے پیٹوں میں درد پڑ چکا تھا۔ کمال نے وہاں پڑی چیئر پر بیٹھتے ارد گرد دیکھا۔ وہ لوگ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے تھے۔ یہ ان کی حویلی کے پیچھے بنے باغ کا وہ حصہ تھا جو ان کی حویلی میں آتا تھا۔ ہر طرف درخت لگے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا، پھل پک چکے تھے۔ وہ لوگ تقریباً روز اس جگہ آ کر بیٹھتے تھے۔ خبر یہ ہے کہ کوئی آ رہا ہے، اور داجی اس سے بہت ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے۔ 2 دن تک تمام تیاریوں کے مکمل ہو جانے کا بھی کہہ رہے تھے۔ اس نے بلی تھیلے سے باہر نکال لی تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ کون آ رہا ہے؟ سیال نے حیرت سے سوال کیا۔ یہی تو، ایسا کون سا مائی کا لال آ رہا ہے جو داجی اس کے صدقے واری جا رہے تھے۔ شام نے اصل بات کی تو وہ لوگ سوچ میں پڑے تھے۔ ہماری فیملی کا تو کوئی بندہ نہیں ہے۔ وریشا کے جواب پر وہ لوگ اب ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں، ہماری فیملی میں سے کوئی باہر نہیں ہے، مومنہ نے بھی تصدیق کر دی۔ کیا پتہ داجی کسی اور متعلق بات کر رہے ہوں؟ سیال نے جواب دیا۔ نہیں، ہمارے لمبے کانوں والی ڈائن کے کان بھی کچھ غلط نہیں سن سکتے۔ شام نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا تو کمال نے اس کی کمر میں مکہ دے مارا۔ کیا ہے یار، تعریف ہی تو کر رہا تھا، درد سے بلبلاتا ہوا بولا۔ میں نے بھی تعریف کا انعام دیا ہے، تپا دینے والی مسکراہٹ لیے جواب دے گئی۔ پتہ کیسے لگائیں گے کہ وہ کون ہے؟ زیتون نے ان کی توجہ پھر سے پہلے موضوع کی جانب کروائی تھی۔ داجی کے فون میں نمبر دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ سیال نے آسان سا حل تجویز کیا تھا۔ ہاں، تمہیں تو داجی اپنا فون اپنے ہاتھوں سے پیش کریں گے نا کہ لو بیٹا دیکھ لو میں کس سے بات کر رہا تھا۔ کمال نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو منہ بنا کیا۔ ایک کام ہو سکتا ہے، اگر داجی کو پتہ چلے بغیر ان کا فون لے کر نمبر دیکھا جائے۔ شام نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ ہر وقت تو ان کی جیب میں ہوتا ہے موبائل، ہم کب لیں گے؟ کمال کو اس کی بات ٹھیک لگی تھی۔ جب وہ سو رہے ہوں گے، اوبام نے کہا۔ سب اس بات میں سر ہلا گئے تھے۔ پھر آج رات کو فائنل کرو، داجی کے کمرے میں چھاپا مارنا۔ شام نے ہاتھ آگے کیا تو سب اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار گئے تھے۔ چاند آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ساہیوال کا درجہ حرارت اس وقت کم ہی تھا۔ رات کے پہر وہاں موسم ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی حویلی پر خاموشی طاری تھی۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ لیکن اوپر کے پورشن میں ایک کمرے میں کچھ ہلچل سی تھی۔ وہ لوگ نیچے جانے کے لیے تیار تھے۔ سب نے اپنے اپنے فون پکڑ رکھے تھے اور ٹارچ آن تھی۔ کمل سب کو اشارہ کرتی کمرے سے باہر قدم بڑھا گئی تھی۔ اب وہ سب اوپر کے پورشن سے نیچے آ رہے تھے۔ ٹھیک 3 منٹ بعد وہ لوگ داجی کے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ پہلے کون اندر جائے گا؟ کمال نے سب کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو شام نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، کودو۔ کھڑکی سے پیچھے ہوتی اس کو آگے کر گئی تھی۔ آہستہ سی کھڑکی پر چڑھ کر ان کے کمرے میں اتر گیا تھا۔ اس کے بعد کمال اندر اتری، پھر باقی سب۔ اب نظارہ کچھ یوں تھا کہ وہ سب کھڑکی کے پاس کھڑے بیڈ پر سوئے داجی کو دیکھ رہے تھے، جن کے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ کمرے میں نائٹ لیمپ کی ہلکی سی روشنی سب واضح کر رہی تھی۔ داجی کا موبائل ان کے بیڈ کے ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ سیال نے اوبام کو اشارہ کیا آگے بڑھے، جبکہ وہ گھبرا کر سر نفی میں ہلانے لگا تھا۔ میں کیوں موت کے منہ میں جاؤں؟ اب وہ سب اسے گھورتے موبائل اٹھا کر لانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ مسلسل سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ جب اچانک شام نے اسے داجی کے بیڈ کی جانب دھکا دیا تھا اور وہ لڑکھڑا کر اس سے پہلے کہ داجی کے اوپر گرتا بیڈ پر ہتھیلیاں جما چکا تھا۔ سب کے سانس اٹکے تھے کیونکہ داجی اب کروٹ بدل رہے تھے اور اربام ان کے اوپر بمشکل ایک ہاتھ سے بیڈ کا سہارا لیے اوندھا پڑا تھا۔ ذرا بھی حرکت کرتا سیدھا داجی پر گرتا۔ سیال نے آگے بڑھتے ایک ہاتھ بڑھایا تو وہ اسے تھامتا سیدھا ہوا داجی کے اوپر سے اٹھا تھا۔ فون پکڑو، مومنہ نے اشارہ کیا تو دونوں نے فون کی جانب ہاتھ بڑھائے تھے۔ پہلے پکڑنے کی جلدی میں فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹھا کی آواز سے زمین پہ جا گرا تھا۔ سب کی سانس اٹکی تھی کیونکہ داجی نیند میں یکدم گڑبڑائے تھے۔ اگلے ہی لمحے سائڈ لیمپ آن ہو گیا۔ داجی اٹھ کر بیٹھتے ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ آواز کس چیز کی آئی ہے؟ انہوں نے پیر زمین پر رکھے تو بیڈ کے نیچے بمشکل ٹکے سیال اربام کی آنکھیں باہر ہونے کو آئی تھی۔ داجی نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی، فون کو تلاش کرنا چاہا جس پر کسی کی کال آ رہی تھی۔
سیال اور اربام کی حالت بری ہو رہی تھی کیونکہ فون کی روشنی بیڈ کے نیچے سے واضح ہو رہی تھی۔ صوفے کے پیچھے چھپے پلٹن نے بھی اس سچویشن کو دیکھتے اللہ کا نام لینا شروع کیا تھا، کیونکہ اگر وہ لوگ پکڑے جاتے تو داجی ان سے کتنی پریڈ کرواتے، یہ ان کی سوچ تھی۔ سیال نے ذرا سا ہاتھ مار کر فون کو بیڈ کے نیچے سے باہر کی جانب کھسکایا تھا۔ داجی فون کو فرش پر پڑے دیکھ کر جھکتے اب فون اٹھا رہے تھے۔ کال آنا بند ہو چکی تھی۔ انہوں نے تھوڑا اور جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھنا چاہا جب کال دوبارہ آنے لگی تھی۔ کال کی جانب متوجہ ہوئے کال پک کر چکے تھے، کوئی انجان نمبر تھا، ہیلو ہیلو کر رہے تھے، اور صوفے کی دوسری طرف بیٹھی پلٹن شام کے فون سے ان کی آواز سن کر بھی کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، کیونکہ وہ نمبر شام کا تھا۔ جب آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ کال کاٹ چکے تھے۔ صوفے کے پیچھے چھپے شام نے کال بند ہو جانے پر سکھ کا سانس لیتے موبائل آف کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ کمرے میں اس وقت اس کے فون کی فل برائٹنس کی وجہ سے اندھیرا کم ہو چکا تھا۔ داجی کمرے میں موجود روشنی کو پردے کے پیچھے سے آتے دیکھ کر چونکے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر اس جانب بڑھ کے روشنی بجھ چکی تھی۔ صوفے کے پیچھے بیٹھے ان سب نے شام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے فرش پر رینگتے تیزی سے داجی کے بیڈ کے دوسری جانب آئے تھے۔ داجی نے صوفے کے پاس جھک کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا، وہی کوئی روشنی نہ کچھ۔ پھر وہ فرش پر ہاتھ مارتے چھوٹی سی لائٹ اٹھا چکے تھے، شاید یہ جل رہی تھی۔ وہ اسے ہاتھ میں پکڑ کر کمرے کی کھڑکی کی جانب بڑھے، اسے ٹھیک سے بند کرنے کے بعد واپس سے بیڈ کی جانب آ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے نیند کے آغوش میں جا چکے تھے، لیکن بیڈ کے نیچے لیٹے سیال اور ابام کے ساتھ ساتھ فرش پر اوندھے منہ پڑی ساری پلٹن کی حالت خراب ہو چکی تھی، کیونکہ وہ لوگ کب سے داجی کے سونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر جب داجی کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے تو وہ لوگ سکھ کا سانس لیتے آہستہ آہستہ رینگ کر کھڑکی کی جانب بڑھے تھے۔ زیتون نے آہستہ سے کھڑکی کھولی، اب وہ لوگ آہستہ سے کھڑکی سے باہر کود رہے تھے۔ شکر ہے سب نے سکھ کا سانس لیا تھا، داجی سے بچ گئے تھے۔ فون کی در داجی کا؟ کمال نے سیال اور ابام کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا فون؟ بری طرح گڑبڑایا تھا۔ ہاں داجی کا فون لائے ہو نا تم؟ اب سب اس کی جانب دیکھتے فون کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ تو میں نے داجی کے سائڈ ٹیبل پر ہی چھوڑ دیا، کھسیانہ سا بولتا ان سب کو تیش دل آ گیا تھا۔ منحوس شخص، ہم موت کے منہ میں کیوں کودے تھے؟ اگر داجی کا فون سائڈ ٹیبل پر ہی رکھ کے واپس آنا تھا تو؟ شام ہلکا سا چیخا۔ نہیں رہا یاد؟ سیال سر جھکا گیا تھا۔ اپنی دوستوں کو گڈ مارننگ کہنا تو یاد رہتا ہے؟ شام نے اسے گھورا تو بری طرح تپتے اس پہ پل پڑا تھا، کیونکہ وہ شدید سنگل تھا اور شام اسے اس کی غائبانہ گرل فرینڈ کی قسمیں دے کر ہی بہت سے کام نکلوا لیا کرتا تھا۔ 2 دن یوں ہی گزر چکے تھے۔ ان سب کا تجسس جوں کا توں تھا، کیونکہ بدقسمتی سے داجی کا فون ان کے ہاتھ نہیں لگ سکا تھا۔ آج صبح داجی نے بکرے منگوائے تھے اور وہ لوگ جان گئے کہ آنے والی ہستی کے لیے یہ انتظام کیا گیا تھا۔ پوری حویلی گواہ تھی۔ پہلی بار یوں کسی کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن خبر کسی کو نہیں تھی کہ کون ہے سوائے داجی کے۔ سب لڑکے مین گیٹ کے پاس داجی کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ لڑکیاں وہ لوگ اوپر چھت سے جھانکتی آنے والے کو دیکھنے کی تمنا ہی تھیں۔ اچانک گیٹ پر ہارن بجا تو سب چوکنا ہوئے تھے۔ چوکیدار نے آگے بڑھ کر گیٹ وا کیا تھا۔ اسی پل ایک بلیک چمچماتی سپورٹ کار حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اوہ، یہ تو شاید شاہ رخ خان ہے، لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آگے کی جانب جھکی کمال نے ان سب کو گھورا تھا۔ شاہ رخ خان نہیں ہے، کوئی اور ہے، اس نے گاڑی سے نکلتے خوبرو مرد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس سحر انگیز شخص کو ایک پل کے لیے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اللہ اللہ، یہ تو کوئی ہیرو ہے، شاہ رخ خان سے بھی زیادہ ہینڈسم۔ زیتون نے آنکھیں پھاڑے سیاہ گلاسز لگائے نوجوان کو داجی کے گلے ملتے ہوئے دیکھا۔ مجھے پتہ ہے وہ کون ہے۔ کمال کو ایک پل میں یاد آیا تھا۔ لڑکیوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون ہے؟ وہ زلیخا پھپھو کا سوتیلا بیٹا ہے۔ اس کے جواب پر وہ سب چونکی تھی۔ ان کی پھپھو کی شادی تو ہوئی تھی، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ شاید نہیں، یقیناً کمال سچ کہہ رہی تھی۔ کمال نے بات جاری رکھی۔ شادی سے پہلے پھپھو کے ہسبینڈ کا ایک بیٹا بھی تھا، جسے پھپھو نہیں پالا ہے۔ اس کی موم کورین تھی۔ کورین؟ وہ لوگ بے یقین ہوئی تھی۔ ہاں وہ کورین تھی۔ اسے سب باتیں اس لیے پتہ تھیں کیونکہ وہ سب سے بڑی پوتی تھی، باتیں یاد رکھتی تھی۔ اسے یہ بھی یاد تھا بچپن میں ایک بار یارم پاکستان ان کی حویلی بھی آیا تھا، تب اس کے ساتھ پھپھو بھی تھیں۔ اس کی تب کمال سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ چلو نیچے چلیں، وہ سب کہتی نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کیا اسے میں یاد ہوں؟ اس نے خود سے ایک سوال کیا، پھر سر جھٹک گئی۔
15 साल पहले का बचपन किसे याद रहता है। वो ये भूल गई कि इसे खुद भी तो याद था। डाइनिंग टेबल पर बैठे सब खाना खा रहे थे, छोटे बड़े सब। यारम भी दादा की कुर्सी के पास वाली कुर्सी पर बैठा था। दादी ने इसके लिए स्पेशल कोरियन फूड भी बनवाया था। तो तुम यहाँ कब तक रहोगे? सयाल ने यारम को मुतवज्जा किया। मैं चम्मच मुँह तक ले जाते हुए रुका। हाँ, सयाल ने इस बात में सर हिलाया। जब तक आप लोग जाने का ना कहते। वो धीमा सा मुस्कुराते जवाब देते, चम्मच से चिकन का पीस मुंह में डाल किया। फिर तुम अभी निकल जाओ। शाम हल्का सा मिनमिनाया तो पास बैठे रहाब ने इसे घूरा। शुक्र है दाजी ने अभी सुना नहीं था, नहीं तो आज इसकी हो जानी थी। वो सुख का सांस लेता फिर से खाना ठूंसने लगा था। खाने के बाद चाय कमाल ने बनाई थी। काफ़ी देर वो सब लाउंज में बैठे यारम दाजी की गपशप सुनते रहे। कभी कभार वो लोग बीच में कोई ना कोई लुकमा देकर दाजी की घूरी का निशाना भी बनते रहे थे। रात काफ़ी हो गई है, अब सोना चाहिए, दाजी कहते उठे तो बाकी सब भी उठे थे। उन्होंने यारम के लिए अपने कमरे के साथ वाला कमरा तैयार करवाया था, वो भी उनके साथ ही इस जानी बढ़ गया। पीछे भी आहिस्ता आहिस्ता सब बड़े उठ के अब बस यंग पार्टी वहाँ मौजूद थी। यार नया मेहमान आया है, कोई फ़न नहीं हुआ। शाम ने सरमायूसी से नफ़ी में हिलाते हुए कहा। क्यों, तूने मुजरा करना था? वरीशा ने जवाबन तंज किया तो बुरी तरह बिलबिलाया था। एक तो इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, और जहाँ मेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं एक पल भी मज़ीद नहीं रुकूंगा। वो तुनक कर बोलता हुआ उठा। ठीक है, सामने दरवाज़ा है, निकल। रहाब जो इधर ही सोफे पर बैठा काम कर रहा था, इसे मसरूफ़ अंदाज में जवाब देता सबको कहकहा लगाने पर मजबूर कर किया। शाम गुस्से से वापस बैठ चुका था। किसी दिन ये डॉक्टर मेरे हाथों ज़िबा हो जाएगा। मोमना बचा लो अपने सैयारे को। इस बार वो मोमना को भी अपने बात में घसीट गया तो रहाब ने बाकायदा लैपटॉप की स्क्रीन से निगाहें उठाकर इसे घूरा, जबकि मोमना इसको देखती अपनी ग्लासेस ठीक कर गई थी। चलो सोने चलते हैं, कमाल ये कहती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई तो वो लोग भी उठे थे। कल इन सब का इरादा बाहर कहीं घूमने जाने का था। वैसे भी इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। बत्तियां तो ऑन थी, मगर सकूत था रात के इस पहर वहाँ बिल्कुल पुरस्कार से खामोशी थी। वो साया चलता हुआ घने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। वो सालों से यहाँ था, जिसकी मौजूदगी से हर कोई अनजान था। तभी वो मुस्कुराया था। इसे सामने हवेली में कहीं हलचल महसूस हुई थी। इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट छा गई थी। हवेली के मकीन सुकून से रह नहीं सकते थे। शायद अब भी किसी को मिडनाइट क्रेविंग हो रही थी या फिर वॉक करने का मन कर रहा था। बल्कि ये भी तो हो सकता था वो लोग घर आए नए मेहमान का कोई इम्तहान लेने वाले हों। ये सब सोचते पुरजोश हुआ था। अब इसने कदम हवेली की जानिब बढ़ा दिए। इसे देखना था आखिर रात के इस पहर वहाँ किसे बेचैनी थी। कद्दावर दीवार पार करते पिछले लॉन से सामने के हिस्से में दाखिल हुआ तो इसने महसूस किया कोई सीढ़ियों से उतरता बाहर की जानिब बढ़ाए। अब इसने भी अपने कदम आगे जाते वजूद के पीछे बढ़ाए थे। सफ़ेद नाइट सूट पहने खुले बालों के साथ कोई बदरू लग रही थी, जब अचानक वह सामने के कमरे से निकलते वजूद से टकराई थी। इससे पहले कि वो चीखती, सामने मौजूद इंसान इसके मुंह पे हाथ रख गया। वो आंखें फाड़े इसके चेहरे को देख रही थी। नीम अंधेरे में भी वाज़ेह नहीं हो पा रहा था। मैं हाथ हटा रहा हूँ, चीखना मत, इसने आहिस्ता से कहा तो पलकें झपक गई। अब वो इसे छोड़ता सीधा होते अपना हाथ इसके मुंह से हटा गया था। तुम आधी रात को बाहर कहाँ जा रहे हो? कमाल ने घूरते हुए पूछा था, जो यूं आधी रात को कमरे से बाहर निकल आया था। नींद ही नहीं आ रही थी तो मैं वॉक करने के लिए बाहर आ गया, मुख्तसर बताता चलने लगा तो कमाल भी इसके साथ ही बाहर की जानिब कदम बढ़ा गई। तुम कहाँ जा रही हो आधी रात को? अब वो इससे पूछ रहा था। मुझे भी नींद ही नहीं आ रही तो लॉन में वॉक के लिए जा रही थी। वो इसे ये नहीं बता सकी किस ख़तरनाक इरादे से नीचे आई थी। कोई मेहमान आए हैं और हवेली की नौजवान नस्ल इसका इम्तहान न ले, हो ही नहीं सकता। इन दोनों के पीछे चलते वजूद ने सर झटका था। वो लोग चलते चलते बाहर लगे झूले के करीब आ चुके थे। कमाल उस पर बैठ गई तो पास खड़े यारम ने भी वहीं बैठ जाना मुनासिब समझा। अब दोनों झूले पर बैठे खामोशी से एक दूसरे की धड़कनों का शोर सुन रहे थे। दूर खड़े साये ने उनकी खामोशी को देखते एक सर्द आह भरी और वापस मुड़ गया। जानता था वो कोई शरारत नहीं करेगी। कैसी हो? यारम ने सामने देखते सवाल किया था। बहुत प्यारी, गाल पे हाथ रखती एक अदा से बोली। तुम्हें मैं याद हूँ? अब वो सवाल करता इसे चौंका गया। मतलब? वो इसको हैरत से देखने लगी। दिल ज़ोरों से धड़का। इसे वो याद थी,
इतना तो वो इस एक सवाल से जान ही गई थी। कुछ नहीं, वो सर झटक गया। तुम पहले भी कभी हवेली आए हो? कमाल ने मज़ीद पूछा। हाँ, वो धीरे से सर हिला गया। कब? मुझे क्यों याद नहीं, सोचने के अंदाज में बोलती पास बैठे यारम के चेहरे पर अजीब से तासुरात ले आई थी। साथ बैठी लड़की से भूल गई थी, इस बात ने इसे तकलीफ़ दी थी। बगैर कुछ बोले चुप सा रहा। तुम क्या करते हो कोरिया में? कमाल ने इसकी खामोशी महसूस करते सवाल किया। मैं? वो सोच में पड़ा। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता मैं कोरिया में रहता हूँ? वो इसे देखता हैरत से पूछ रहा था। उसने दादी को मना किया था किसी को ना बताया जाए कि वो कहाँ रहता है, बल्कि बड़ों के अलावा यंग जनरेशन को भी नहीं बताया गया था कि वो कौन है, कहाँ रहता है। फिर इसे कैसे पता था? मैं कमाल ने कोई बहाना घड़ना चाहा जब इसकी निगाहें पास बैठी यारम की मुस्कुराती निगाहों से टकराई थी। इसे वो याद था, वो जान गया था। मुतबस्सम सा इसे देख रहा था। ऐसे क्यों देख रहे हो? वो गड़बड़ाई। यूं ही कंधे उचका गया। अच्छा, वो बमुश्किल नज़रें चुराती बोली थी। इसे वो याद था, बस इसने इसे नहीं बताना चाहा था। वो इसे नहीं भूली, वो तो शायद जान ही गया था। तुमने बताया नहीं, वो फिर से बोला। क्या? कमाल ने इसे देखे बगैर पूछा था। तुम्हें कैसे पता मैं कोरिया में रहता हूँ? इसके सवाल पर वो ज़िद हुई। दादी ने बताया था। इसे अब यही एक तरीका बचने का लगा। उन्होंने तो कहा उन्होंने किसी को नहीं बताया। वो इसे मुस्कुराती नज़रों से अब भी देख रहा था। पता नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर लगा तुम कोरिया में रहते हो। झुंझलाती हुई बोली तो यारम का कहकहा गूंजा था। रात मज़ीद गहरी हो रही थी, लेकिन वो दोनों यूं ही खामोशी से बैठे चांद को देख रहे थे। दरख्तों पर शबनम उतर रही थी। सन्नाटा पूरी हवेली को अपनी लपेट में लिए हुए था। इसे यहाँ आए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। यंग जनरेशन से इसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जबकि एक दो इससे पंगे लेने से बाज नहीं आते थे, जिनमें सर फहरिस्त सयाल और शाम थे। वो उनके साथ पूरा साहिवाल घूम चुका था। वो सब यारम को पसंद करते थे और वो वाकई बहुत अच्छा था। इसे उर्दू आती थी लेकिन पंजाबी नहीं, सो वो लोग कभी कभी इसे बहुत तंग किया करते थे। अभी वो बैठे खेल रहे थे जब सयाल और शाम की बारी आई। यारम ने इन दोनों को डर दिया कि वो लोग आज रात जंगल जाएंगे और बाग के आखिरी हिस्से से सुर्ख अमरूद उतार कर लाएंगे। वो बेचारे अच्छे फंसे थे, क्योंकि आज वो इनके किए सारे ड्रामों का हिसाब ले रहा था। वो दोनों आधी रात को जंगल में जाने का सोचते कांपने लगे थे। यारम भाई, कोई और सज़ा दे देना, क्यों जान निकालनी है हमारी? सयाल ने इल्तजा की तो सब सर नफ़ी में हिलाने लगे। नहीं। यारम ने भी सर नफ़ी में हिलाया तो शाम ने गुस्से से यारम को देखा। प्लीज़ भाई, अब आपको कभी नहीं सताएंगे, इसने फिर कहा तो वो सोच में पड़ा। इसी लम्हे शाम को दौरा पड़ा था। रहने दे सयाल, इन बेहिस लोगों की मिन्नतें करने का कोई फ़ायदा नहीं। हम मर्द मुजाहिद सुर्ख अमरूद ज़रूर तोड़ कर लाएंगे, वो भी पूरे 50। वो दीदा दलेरी से बोलता शाम से चेहरे पर हवाइयाँ उड़ा गया था। मनहूस इंसान, तो ही जाना रात के अंधेरे में इस काले जंगल, इसने शाम को कोसा। नहीं, हम दोनों जाएंगे, गरूर से कहता सर ऊंचा कर गया तो पूरी पलटन ने इसे देखते कह लगाए थे। जानते थे कि भूत का नाम सुनकर ही वो कांपने लगेगा। चलो हम जाने की तैयारी करते हैं, वो ये कहता शाम को लिए बाहर निकल गया। क्यों ना इनको सबक सिखाया जाए? पास बैठी कमाल ने बाकी लोगों को देखते सवाल किया। हाँ, इनको बता देंगे कि हमसे पंगा इज़ नॉट चंगा। जैतून चुटकी बजाती बोली तो सब भी सर हिला गए और वो लोग भी प्लानिंग करते उठे और जाने की तैयारी करने लगे थे। आज शाम और सयाल की रूहें खौफ से कांपनी थी, ये बात तो तय थी। रात के मुकम्मल अंधेरे में दो वजूद इस वक्त हाथ में टॉर्च पकड़े आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। दोनों ही कांप रहे थे, फिर भी चलते जा रहे थे, जब इनमें से एक यकदम रुक गया। क्या हुआ? सयाल ने टॉर्च की रोशनी शाम के चेहरे पर मारते हुए पूछा। वो यार, कुछ नहीं, मुझे लगा हमारे पीछे कोई है। इसकी बात सुनता सयाल भी चौंका था। महसूस तो इसे भी हुआ था। तब इसने अपना वहम समझा। रुको, महसूस करो, पत्तों की हिलने की आवाज़ आ रही है। वो इसे रुक जाने का कहता अब महसूस कर रहा था वाकई कोई है। कौन है? इसने धीरे से पुकारा तो यकदम पत्तों की आवाज़ आना बंद हो गई थी। जल्दी चलो, हम बस पहुंच ही गए हैं। शाम इसका हाथ थामे तकरीबन भागने के अंदाज में आगे बढ़ा था। पीछे इसी जगह अब कुछ साए खड़े थे। वो लोग पहुंच चुके हैं वहाँ। एक ने सबको मुतवज्जा करते सरगोशी की थी। हाँ, शायद अब हमारी बारी है। ये कहता वो साया तेज़ी से इस जानिब बढ़ा तो बाकी परछाइयाँ भी इसी अंधेरे में सामने की जानिब बढ़ने लगी थी। जल्दी करो।
वो अमरूद उतारते शाम को देखता हुआ बोला, जो तेज़ी से अमरूद उतारता शॉपर में डाल रहा था। अभी मज़ीद वो कुछ कहता कि अचानक इन्हें एक अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई दी थी। तुमने सुना? कांपते हुए बोला। हाथ से अमरूद का शॉपर नीचे गिर चुका था। हाँ हाँ, सयाल बुरी तरह घबराया था। अचानक वहाँ जिन्नाती कहके गूंजने लगे। फ़ज़ा में धुआं सा फैल गया। शाम, सयाल इसे पुकारता दरख्त के पीछे छुपा था। कहाँ हो? सयाल को पुकारता इधर उधर देखने लगा। जब इसे सामने दरख्त के पीछे साया सा महसूस हुआ था। तेज़ी से इस जानी बढ़ा था। इस लम्हे को अचानक से सफ़ेद लिबास में उसकी जानी बढ़ा था। वो भूत को अपने सामने देखकर चीखता वापस भागा। सयाल जो छुपा हुआ था वो भी निकलता भागा, और वो सफ़ेद जिन भी उनके पीछे अचानक हर तरफ से जिन निकल आए थे। अब नज़ारा कुछ यूँ था कि शाम के पीछे एक सफ़ेद जिन था, और इसके पीछे शाम, और इससे भी पीछे बहुत से सफ़ेद जिन। शाम और सयाल के दिल दोस्त चीखें जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई आसमान तक पहुंच रही थी। इनके पीछे भागते जिनों के कह के भी इर्द गिर्द घूम रहे थे। मत मारो हमें, मत मारो। शाम चीखता हुआ भाग रहा था। इसकी चीखें सुनते पीछे भागते सफ़ेद जिनों के कहकहे गूंज रहे थे। अल्लाह! वह हवेली के पिछले बाग में दाखिल होते बुलंद आवाज़ में सरगोशी करते बोले थे, आज तो इस दुनिया में अपना आखिरी दिन समझ रहा था मैं। शाम बुड़बुड़ाया। आखिरी है। सयाल की कांपती आवाज़ सुनकर वह चौंकते मुड़ा, तो जैसे इसकी जान निकल गई थी। दूर अंधेरे में कोई खड़ा था, कोई और नहीं, वही सफ़ेद जिन। वो चिल्लाता हुआ भागने के बजाय वहीं गिरा था। इसीलिए मैं इसने महसूस किया कि वो जिन इसकी जानी बढ़ाओ। तभी वो अपने हाथ जोड़ गया था। जिन बाबा, माफ़ कर दो, आइंदा कभी जंगल का रुख नहीं करेंगे। शोर की आवाज़ पर इधर उधर देखता बाग के इस हिस्से की जानी बढ़ा जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। कौन है आधी रात को यहाँ? वो खुद से बुड़बुड़ाता और वहाँ पहुँचा तो इसे झटका लगा था। शाम ज़मीन पर लेटा आंखें बंद किए मिन्नतें कर रहा था, जबकि पास कोई भी नहीं था, सयाल भी नहीं। वो इस जगह अकेला था। इसको क्या दौरा पड़ा है आधी रात को? फिर बुड़बुड़ाया। सुकून तो हवेली के मकीनों की मिट्टी में शामिल ही नहीं। सर्द आह भरता वहीं खड़ा इर्द गिर्द देखने लगा। जब इसे सामने दरख्त के करीब हलचल सी महसूस हुई थी। अब यहाँ कौन है? वो यूं ही दरख्त से टेक लगाए खड़ा होता फुर्सत से देखने लगा। ये तो पक्का था वहाँ कोई भूत नहीं था। भला ज़रक ज़ईम के होते किसी दूसरे भूत का क्या काम? वो हल्का सा हंस दिया। आज फिर ये लोग कोई ना कोई ड्रामा कर रहे हैं। इसने बहुत गौर से सामने देखते हुए कहा, फिर वहीं दरख्त पर चढ़ के बैठ गया। शाम वहीं ज़मीन पर लेटा अब भी बड़बड़ा रहा था। जब इसे अपनी कमर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ था। देखो जिन जी, मत मारो। वो फिर बुड़बुड़ाते मिन्नतें करने लगा था। अचानक फ़ज़ा में बुलंद कहकहे गूंजे थे, और दरख्त के पीछे से वो सब निकलते इसके सामने आए थे। वो जो ज़मीन पर आंखें मौंदे लेटा था, बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था, वो सब इसकी हालत पर हंसते हुए ज़मीन पर लौट-पौट हुए थे। अबे ओ 2 नंबर हीरो, उठ जा। ओबाम ने हंसते हुए इसे कहा तो जानी पहचानी आवाज़ सुनता चौंका था। ये आवाज़ तो, वो कहता हुआ उठा था। सामने पूरी पलटन को देखते जैसे पत्थर बन गया। तुम सब? चकरा के रह गया था। इसे समझने में देर नहीं लगी थी कि वो सभी से डरा रहे थे। तेरी तो हवा टाइट हो गई शाम मियाँ, जैतून ने हंसते हुए कहा तो वापस से ज़मीन पर बैठ गया। तुम लोग थे जंगल में हमारे पीछे? गुस्से से फूली सांसों के दरमियान इन सब से पूछ रहा था। हाँ, हमने सोचा तेरी ये ना डरने वाली आत्मा निकाल ली जाए, जो कि हमारे सामने बहुत बहादुर बन रही थी। मनहूस लोग। शर्मिंदा सा होता गुस्से से उठता हवेली के अंदर की जाने बढ़ा था, लेकिन फिर रुका। तुम कोरियन मॉन्स्टर, बच देख लेना, ये कहता वो मुड़ गया। देख लेंगे, यारम हंसता बोला तो सब फिर से हंस दिए थे। तुम्हारा आइडिया अच्छा था यारम, कमाल इसकी चमकती आंखों से देखती हुई बोली। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, वो इसको मुस्कुरा कर जवाब देता इर्द गिर्द देखने लगा। हाँ मुझे पता है, फिर से हंसती तो सामने खड़े यारम के गाल हल्के से गुलाबी हुए। तुम ब्लश कर रहे हो? हैरानगी से इसके चेहरे को देखते हुए बोली। यकदम बौखलाया था। नहीं तो, तेज़ी से चेहरा इधर उधर करते अपने बेड पर हाथ फेर गया। हाँ अभी तुम ब्लश कर रहे थे। कमाल ने इसका चेहरा पकड़कर अपनी जानिब घुमाया तो खज्जल सा हुआ। नहीं तो, फिर से बोलता सयाल की जानिब बढ़ गया था। पीछे खड़ी कमाल ने इसकी इस हरकत पर अपने गाल भी लाल होते महसूस किए थे। शाम के वक्त वो सब बाग में बैठे खुशकपियों में मसरूफ़ थे। अंदर से आती जैतून ने कमाल को पुकारा था।
कमाल, इसको सांस चढ़ा हुआ था, जैसे कि बहुत तेज़ भाग कर आ रही हो। क्या हो गया, जोड़ों का तोड़? शाम ने इसको देखते पूछा तो इसको एक चपत लगा गई। वो कमाल की शादी की बात चल रही है अंदर। इसकी बात पर सबको झटका लगा। क्या? वो सब इसके चेहरे को हवन्नों की तरह देख रहे थे। हाँ, दादी ने बड़े बाबा से कमाल के और रहाब की शादी की बात की है। वो चाहते हैं कि कोई फंक्शन होना चाहिए फैमिली में, तो उन्होंने शादी की बात छेड़ दी। जैतून परेशान सी कह रही थी, क्योंकि वो सब जानते थे मोमना और रहाब एक दूसरे को पसंद करते हैं। पास बैठी मोमना की आंखें पल में नम हुई थी। तेज़ी से उठती अंदर की जानिब भाग गई। रहाब यहाँ नहीं था, वरना वो सब संभाल लेता। वो सब यही सोचते कि अब कमाल को देख रहे थे, जो वाकई परेशान हुई थी। मेरी कौन सी उम्र निकल रही है? दादी को मेरी शादी की जल्दी है, एक फ़ंक्शन की खातिर मेरी ज़िंदगी को दाव पर लगा रहे हैं। कुछ गुस्से अफसरदगी से कहती लब भींच गई। तुम और रहाब दोनों ही हमारे ख़ानदान के बड़े बच्चे हो, तो जाहिर है तुम लोगों की शादी के बारे में ही सोचेंगे वो पहले। वरीशा ने मसलहत की बात की। मैं खुद दादी से बात करूँगी। वो उठती अंदर की जानिब बढ़ी थी। फिर वो अंदर आकर सामने खड़े यारम को देखती यकदम रुक गई थी। किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कमाल ने तेज़ी से कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए थे। फ़िलहाल इसे फेस नहीं कर सकती थी। कैफियत अजीब सी थी। पीछे खड़े यारम ने इसके यूँ खामोशी से अपने पास से गुजर जाने पर हैरत से इसे देखा। क्या वो इससे नाराज़ थी? वो परेशान हुआ। कुछ हुआ था, वरना वो कभी यूँ खामोश नहीं रहती थी, ख़ासकर तब जब यारम सामने हो। फिर वो अंदर दादी के बुलाने पर उनके कमरे की जानिब बढ़ गया। दादी, आपने बुलाया था? इसके पूछने पर वो सर हिला के, हाँ, तुम्हें ये बताना है कि हम किसी तकरीब का सोच रहे थे। फिर हमने सोचा कि रहाब की शादी रख दी जाए, वो कह रहे थे, और यारम सर हिला गया। कल सबके साथ मशवरा करके मंगनी कर दी जाएगी और इसी महीने में शादी भी। उन्होंने बात मुकम्मल की तो मुस्कुराया था। दादी, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं शादी अटेंड करूं। वो ये कहता उठ खड़ा हुआ। इसे रहाब को मुबारकबाद भी देनी थी। इसने कदम पिछले बाग की जानिब बढ़ाए। इस वक्त वो सभी तकरीबन वहाँ हुआ करते थे। रहाब, यारम ने इसे पुकारा। वो सब जो परेशान से बैठे थे इसको देखते सर झुका के। परेशानी कम नहीं हो रही थी, ऊपर से रहाब को अभी इल्म हुआ था कि इसकी शादी की बात चल रही है। एक तरफ मोमना बैठी रो रही थी, एक तरफ कमाल गायब थी। सबकी हालत काफ़ी टाइट थी। क्या हुआ, तुम सब ऐसे क्यों बैठे हो? यारम ने सबको देखते हुए पूछा। रहाब की शादी फिक्स कर दी गई है। शाम ने इसके चेहरे को देखते अफसरदगी से कहा। तो क्या रहाब और मोमना खुश नहीं है? रोती मोमना को देखता हैरान हुआ। इसकी जानकारी के मुताबिक वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। नहीं, रहाब ने इस दफ़ा जवाब दिया था। लेकिन क्यों? इसे इन सब का परेशान होना फजूल लग रहा था, क्योंकि रहाब की शादी मोमना से नहीं, कमाल से तय की गई है। जैतून ने कहा तो जैसे वहाँ खड़े यारम को बिजली का झटका लगा था। क्या? वहीं चारपाई पर ढह गया। हाँ, यही सच है। वरीशा भी दुख से कह रही थी। वो सब रहाब और मोमना के लिए परेशान थे, लेकिन यारम, वो कमाल के लिए परेशान था। इसे इसका संजीदा सा चेहरा याद आया था, मतलब कि वो परेशान थी। यारम ने लब भींचे और उठता अंदर की जानिब बढ़ गया। वो अपने कमरे में आता बेड पर लेटता आंखें मौन गया। इसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, दिल तंग पड़ रहा था। कुछ देर बाद भी जब वो संभल ना सका तो कमरे की खिड़कियां खोलते बालकनी में जा खड़ा हुआ। बालकनी का रुख पीछे बने बाग की जानिब था, जहाँ लगा बरगद का दरख्त इसकी खिड़की से भी ऊपर जाता था। वो इधर उधर चक्कर लगाता सोच रहा था, मुझे क्यों घुटन हो रही है, मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है। खुद से सवाल कर रहा था। इसे दुख मोमना रहाब की वजह से नहीं था, इसे तो कमाल नज़र आ रही थी सिर्फ। वही सोचकर परेशान था कि इसकी शादी तय कर दी गई है। कमाल, हाँ, इसकी शादी तय करने की क्या ज़रूरत थी दादी को? इसे गुस्सा आया। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? फिर से खुद से सवाल कर रहा था। शायद वो कुछ कहता कहता रुक गया। वो मेरी अच्छी दोस्त है, शायद इसीलिए। ज़ुबान से ही कह रहा था, जबकि दिल नफ़ी कर रहा था। क्योंकि तुम्हें इससे मोहब्बत है। किसी की आवाज़ सुनाई थी तो वो चौंका। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सरनफ़ी में हिला गया। मोहब्बत हो गई है तुम्हें यारम? वही आवाज़ फिर से गूंजी तो वह इर्द गिर्द देखने लगा। भला ही कौन बोल रहा था? इधर हूँ मैं। इस बार वो आवाज़ दरख्त के पास से आई तो वह इस जानिब बढ़ता देखने लगा। वहाँ इसके कमरे के सामने बनी टहनी पर बैठा वजूद इसे चौंका गया। तुम कौन हो? वो पूछता वहीं बालकनी की दीवार पर हाथ रखकर झुककर नीचे देखने लगा। हवेली का ये हिस्सा बाग से काफ़ी ऊपर था। मैं ज़रक हूँ। ब्लैक शलवार कमीज़ में बैठे पठान ने इसे देखते जवाब दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
यारम ने हैरत से इससे पूछा। इसकी इत्तला के मुताबिक बाग में हवेली के मकीनों के अलावा कोई और नहीं जाता था, क्योंकि बाग जंगल में जाकर ख़त्म होता था। मैं ज़रक ज़ईम हूँ, बताया तो है। वो अपने शहद रंग बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। तो यारम ने इसे घूरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ किसी बाहर वाले को आने की इजाज़त नहीं है, यारम इसे कहता चौंका। वो कैसे जानता था कि इसे कमाल से मोहब्बत है? मैं सदियों से यहीं हूँ। इसका ये जुमला सुनते ही इसे हंसी आई। तुम क्या इंसान नहीं हो जो सदियों से यहाँ हो? इसके सवाल पर ज़रक मुस्कुराया। हाँ, मैं इंसान नहीं, जिन हूँ। अब वो यारम की बालकनी में इसके सामने खड़ा था। क्या? वो बिजली की तरह इससे दूर जाकर खड़ा हुआ। हाँ, ज़रक सर हिलाता मुस्कुराकर वहीं दीवार पर बैठ गया। अच्छा, अब भी बेयकीन था, फिर भी वो इसके पास बैठ गया। बातें करने को बंदा चाहिए था इसे। तुम्हें कैसे पता मुझे इससे मोहब्बत है? अब वो पूछ रहा था तुम्हारी परेशानी से, तुम्हारी इसकी फ़िक्र करने से, तुम्हारी इसकी हर बात पर यकीन कर लेने से। और जब उसे उस दिन चोट लगी थी, तुम कैसे तड़प कर उसके सामने घुटनों के बल बैठे थे। ज़रक ने इसे एक एक बात याद करवाई तो वो सर खुजा गया। क्योंकि वो मेरी दोस्त है इसलिए। यकीन करने को तैयार नहीं था तो तुम्हें इसकी शादी की खबर सुनकर दिल में दर्द क्यों हुआ? मुस्कुराकर बोलता इसके चेहरे को देखने लगा। तो अब मैं क्या करूं? परेशान सा पूछने लगा। इसे बता दो कि तुम्हें इससे मोहब्बत है। ज़रक ने मशवरा तो अच्छा दिया था, अगर वो ना मानी तो? इसको देखता फिर पूछने लगा। वो मान जाएगी क्योंकि वो शादी से खुश नहीं है। ज़रक के कहने पर वो सोच में पड़ा। ठीक है, लेकिन उसे मनाने के लिए पहले उसकी पलटन को मनाना पड़ेगा और दाजी को भी। यारम को सोचता हुआ उठा था। दाजी को बताने से पहले इन सबको तैयार कर लो, फिर सब हो जाएगा। दाजी ना भी माने तो इनको तुम प्यार से मना भी सकते हो, मसला तो उनकी पोती का है। ज़रक के इस मशवरे पर वो सर हिला गया। कुछ तो करना ही था इसे। रहाब, वो लॉन में अफसोल्दा से खड़े रहाब को देखता इसके पास आया। कहो। वो यूं ही सर झुकाई बोला। मुझे लगता है तुम्हारी और कमाल की शादी रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि दाजी को बता दिया जाए। संजीदा लहजे में बोलता रहाब को चौंका गया। मैंने कोशिश की है, दाजी के फैसले पत्थर पर लकीर होते हैं। लब भींच गया। अगर दाजी नहीं तो फिर किससे कहें? दुआ के अलावा कोई चारा नहीं। हम यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। यारम ने इसे समझाने की कोशिश की थी। मैं बाबा से बात करता हूँ। रहाब ये कहकर अंदर जा चुका था। यारम ने दीवार पे मुक्का मारा। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अभी वो पलटता इसे अपने पीछे साए दिखे थे। तुम लोग यहाँ? वो पलटता सामने खड़ी पलटन को देखने लगा। हाँ, क्योंकि शादी रोकने का एक ज़रिया है हमारे पास। वो सब मासूमियत से एक साथ बोलते इसे चौंका के। क्या? वो भी इनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। अपने अड्डे पर ऊपर छत पर चलकर बताते हैं। इन सब ने अपना रुख छत की जानिब किया तो वो भी उनके पीछे चल पड़ा। हाँ बोलो। वो सब छत पर आ चुके थे। दाजी को हम मना भी नहीं करेंगे और शादी रुक जाएगी। सयाल ने दांत निकालते हुए जवाब दिया। कैसे? यारम ने उनकी चमकती शक्लों को देखते हुए पूछा। वह ऐसे कि हम सब अपने दोस्त चार्ली को बुलाएंगे और वह हमारी मदद करेगा। शाम ने दांत निकाले। कौन चार्ली? वो हैरान हुआ। एक गेम खेलेंगे, चार्ली चार्ली, और जिन आएगा हमारी मदद करेगा, हमें सारा प्लान बताएगा। वरीशा पुरजोश से बोल रही थी। इसे जिन भूत में काफ़ी दिलचस्पी थी, ऐसी गेम्स के बारे में जानती भी थी। लेकिन इससे पहले कमाल, रहाब भाई और मोमना तीनों को भी बताना पड़ेगा। कोई रिस्क नहीं। ओबाम ने हाथ खड़े करते हुए कहा। ठीक है, मना लेंगे इनको भी। बस फिर कल रात 12 बजे हम यहीं पर आकर अपना काम करेंगे। सयाल सबको प्लान समझाता बोल रहा था और वो सब भी इसकी हाँ में हाँ मिला गए। अगले दिन एक तरफ ओल्ड जनरेशन शादी की तारीख और बाकी मामला तय कर रही थी तो दूसरी तरफ यंग जनरेशन अपने अड्डे पर रात के लिए तमाम तैयारियां कर रही थी। कमाल छत पर खड़ी लॉन में देख रही थी। जब वो इसके पास आ खड़ा हुआ। क्या सोच रही हो? वो इसके चेहरे पर निगाह जमाए पूछने लगा। कुछ नहीं, सरसरी से जवाब देती पलट गई। कमाल सुनो तो। वो इसके पीछे गया था। क्या? वो पलटी। नाराज़ हो? यारम ने इसके खफा चेहरे को देखते हुए पूछा। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी तुमसे? अनजान से सवाल कर रही थी। यारम इसके चेहरे को देखता रह गया। वहाँ कुछ था, कोई शिकवा, कोई मलाल। मज़ीद कुछ कह नहीं सका और वो पलट गई। क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है? खुद से पूछ रहा था। हाँ, दिल की आवाज़ पर सर हिला गया। मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। अंदर की जानिब बढ़ा जहाँ वो गई थी। जब इसे सयाल ने आवाज़ लगाई। ओ हीरो, जल्दी आओ। इसकी पुकार पर ना चाहते हुए भी इसकी जानिब बढ़ गया। 12 बजने में 10 मिनट रह गए थे।
وہ سب جلدی سے ٹیبل کے ارد گرد اپنی اپنی جگہ سنبھالتے بیٹھے اور اب وقت گزرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 1 منٹ رہ گیا ہے، ہم سب اس پر ہاتھ رکھیں گے اور پوچھیں گے، چارلی چارلی آر یو ہیئر؟ اور اگر کوئی ہوا سو پینسل یس پر آئے گی ورنہ نو پر آئے گی، ٹھیک ہے؟ وریشا سب کو سمجھاتی وہاں کارڈ بورڈ پر ہاتھ رکھ گئی۔ سوئی 12 پر گئی۔ اسی پل وہ سب کارڈ بورڈ پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ وریشا آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ اس نے پھر پوچھا۔ اس بار بھی خاموشی، سب آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ اس نے تیسری آخری بار پوچھا۔ کچھ پل تک خاموشی چھائی رہی، پھر یکدم کھڑکیاں بجنے لگیں، پردے اڑنے لگے اور یس اور نو کے درمیان کھڑی سوئی یس پر آ گئی۔ وہ سب آنکھیں کھول چکے تھے۔ چارلی، اگر تم یہاں ہو تو تالیاں بجا کر دکھاؤ۔ شام گھبراہٹ میں عجیب شبد بولتا ان سب کو آنکھیں پھاڑنے پر مجبور کر گیا۔ اسی پل اس کے کان کے قریب زوردار تالی سنائی تھی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ اگر نہ ہوتا شاید اس کے کان کا پردہ پھٹ جاتا۔ وہ اس پیچ کے ذریعے ہمیں بتائے گا۔ وریشا نے پین پیپر ٹیبل پر رکھا اور پھر بولی، ہمیں ایک ایسا پلان چاہیے جس کے ذریعے داجی کو منع بھی نہ کرنا پڑے اور رحاب اور مومنہ کی شادی ہو جائے اور کمال کی بھی شادی ہو جائے۔ وریشا نے اسے ساری بات سمجھائی۔ تو کیا تم اسے ہم سے بات کرنے کو نہیں کہہ سکتے؟ یارم سمجھ گیا تھا کہ چارلی کی جگہ کون آیا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی تھا حویلی کے باغ کا صدیوں سے مکین زرک زعیم۔ میں تم لوگوں کو ایک بہت اچھا آئیڈیا دے سکتا ہوں، میری ایک شرط ہے۔ زرک کی خوبصورت آواز گونجی تو وہ سب چونکے۔ واہ، یہ تو بولنے والا جن ہے، سیال کے دانت نکلے۔ جن گونگے تھوڑی نہ ہوتے۔ زرک کی خفا سی آواز پر وہ سب کھلکھلائے تھے۔ تم اچھے جن لگتے ہو، وریشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ہوں بھی۔ زرک کی آواز پر وہ سب بھی ہنسے۔ چلو پلان بتاؤ، یارم نے ان کو یوں فرینک ہوتا دیکھ کر کہا۔ پلان یہ ہے کہ زرک ان سب کو آہستہ آواز میں سارا پلان سمجھا کر سیدھا ہوا۔ میں اور یارم؟ کمال نے دھڑکتے دل سے یارم کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ یارم نے اسے نرم گرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، زبان تانتوں تلے دبا گئی تھی۔ کورین مونسٹر، ہم تمہیں اپنی انارکلی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ شام نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا تو سب نے اسے گھورا۔ تمہاری اجازت مانگی کس نے؟ یارم نے اسے دیکھتے سوال کیا تو منہ بسور کیا۔ وہ سب اٹھے تھے۔ رات بہت ہو چکی تھی اور وہ سب کافی سے زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ اگلے دن منگنی تھی، جبکہ کمال اور رحاب داجی کو منگنی کینسل کر کے ڈائریکٹ شادی پر راضی کر چکے تھے، اور داجی بچوں کی مخلصانہ خواہش خوشی سے مان گئے تھے، اپنے پوتے پوتیوں کے خرافاتی دماغ سے انجان داجی۔ ابھی وہ سب ہلدی کے لیے خود ہی ڈیکوریشن کر رہے تھے۔ یارم، وہ لائٹس پکڑاؤ، رحاب نے اس سے کہا تو وہ جو دور کھڑی کمال کو نہار رہا تھا اس کی بات پر لائٹس اٹھانے کو بڑھا ہی تھا کہ اس کی نظر کمال کے پیچھے کھڑے شام پر پڑی، جو کہ کمال پر ٹھنڈا پانی پھینکنے ہی والا تھا، اور یارم جانتا تھا کہ وہ ٹھنڈے پانی سے کتنا ڈرتی تھی۔ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اس سے پہلے کمال پر پانی گراتا وہ اس کے سامنے ہوا، اسے اپنی باہوں کی گھیرے میں لے لیا۔ ٹھنڈا پانی اس کی پشت پر گرتا جیسے اسے جما گیا تھا۔ پانی حد سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور موسم بھی کافی بدل چکا تھا۔ ستمبر کے آخری دن تھے، ایسے میں اگر اس پر پانی گرتا ضرور بیمار تو ہو ہی جاتی، لیکن اب تو پانی یارم پر گر چکا تھا، اسے بخار ہوتا یا نہ ہوتا، شام کو نمونیا ہونا تو پکا تھا۔ یارم نے مڑ کر اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا، اس کی جانب بڑھا، جبکہ بیچارہ نہ کرتا بھاگ رہا تھا۔ اوپر سے نیچے حال میں آیا اور وہاں سے بھاگتا بھاگتا باہر سوئمنگ پول کی جانب آ چکا تھا۔ بچ گیا اس مونسٹر سے، گہری سانسیں بھرتے ابھی بامشکل سنبھلا ہی تھا، کسی نے اسے پیچھے سے پوری قوت سے ٹھنڈے پول میں پھینکا تھا۔ اللہ، وہ چیختا پول کے پانی میں چھپاک سے گم ہوا تھا۔ آ گیا سواد۔ پول کے باہر کھڑا یارم اسے دیکھتا چڑھانے والی مسکراہٹ لیے واپسی کی جانب مڑ گیا، اور پھر وہ جاتے جاتے پلٹا۔ اگر تم نے 2 گھنٹے سے پہلے اس پول سے نکلنے کی غلطی کی، ساری رات ادھر ہی گزارو گے۔ وہ دھمکی دیتا چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر آگے بڑھا۔ پیچھے پول کے پانی میں پڑے شام نے آسمان کی جانب دیکھتے فریادی کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ واپس اوپر جانے کے بجائے اپنے روم میں آیا تھا، جہاں کمال کھڑی اس کے کپڑے اور ٹاول نکال چکے تھی۔ تم یہاں؟ چونکنے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوا۔ ہاں، کیوں میں نہیں آ سکتی؟ سوال کرتی بڑی ہی پیاری لگی تھی اسے۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ سرنفی میں ہلا کیا۔ آپ نے آنے کو بھی تو نہیں کہا، اس نے جیسے شکوہ کیا تھا۔ یارم پاشا کے دل کی پوری سلطنت تمہارے نام ہے،
फिर इसके सामने छोटा सा बेडरूम क्या चीज़ है डिफ़ॉल्टर्स। आंखों में जलते जज्बात लिए से देखता हुआ बोला। कमाल धीरे से मुस्कराई, फिर इसकी जानिब टावल बढ़ा के, जल्दी से चेंज कर लें, ठंड लग जाएगी वरना। वो ये कहती कमरे से निकल गई। पीछे खड़े यारम ने देर तक इसके चेहरे को आंखों में बसाए वहीं खड़े गुजारे, फिर वो चेंज करने बढ़ गया। आज मेहंदी थी। सुबह से हवेली में तैयारियां चल रही थीं। कोई कहीं तो कोई कहीं मसरूफ़ था। कुछ के दिल ज़ोरों से धड़क रहे थे तो कुछ के वक्त के साथ साथ धड़कना छोड़ रहे थे। इन सबको तो आज ही पता चला था कि दाजी ने निकाह आज रात मेहंदी के बाद तय कर दिया। यह सब अचानक हुआ था। वो लोग हैरान परेशान थे, लेकिन फिर वो लोग अपने प्लान और अल्लाह पर यकीन रखते नॉर्मल ही रहे। कमाल अपना लहंगा और ज्वेलरी बैग में डालती नीचे पहुंची तो इसे पार्लर छोड़ने के लिए दाजी ने शाम को कहा था, जो कि गाड़ी में इसका इंतज़ार कर रहा था। कार पोर्च में खड़ी गाड़ी में जा बैठी, जो कि शायद ड्राइव कर रहा था। इसने इसका चेहरा नहीं देखा था। कुछ लम्हों बाद गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और अगले 15 मिनट बाद गाड़ी रुक गई। इसने मिरर से बाहर देखा तो ये वो सैलून तो नहीं था जहाँ इसकी अपॉइंटमेंट थी। ये आप कहाँ लेकर आए हैं अंकल? पार्लर तो यहाँ नहीं है। इर्द गिर्द देखती हुई बोली तो आगे बैठा ड्राइवर मुस्कुराया। मैडम, आपको ठीक जगह पर लेकर आया हूँ। अपनी जानिब से उतरकर दरवाज़ा खोलता इसकी जानिब का दरवाज़ा खोल गया था और कमाल भी पहचान चुकी थी, वो यारम था। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए आप? वो हैरान थी। बस कुछ कहना है, कुछ दिखाना है, वो कहता इसका हाथ थामे बहुत धीरे से कदम उठाता इसे आगे ले आया था। ये मंजर एक बाग का था जहाँ हर तरफ सफ़ेद गुब्बारे लगे थे, दरख्तों पर लगी लाइट्स और वहाँ टेबल पर पड़ा चॉकलेट केक। कमाल ये सब देखती एक्साइटेड होती भागकर इस जानिब जाती, गोल गोल घूमती खिलखिला रही थी। दूर खड़े यारम ने ये मंजर देखते इस मंजर को दिल में कैद कर लिया। तुम्हारी मुस्कुराहटें, खिलखिलाहटें और शरारतें मेरी ज़िंदगी हैं। दूर खड़े यारम ने इसे देखते धीरे से लब हिलाए और वो जो लिपसिंग समझती थी इसके बाद पर ब्लश करती मज़ीद गोल गोल घूमने लगी थी। चलो केक कट करें। वो आगे बढ़ता इसके हाथ में नाइफ़ पकड़ाता केक कट करने लगा। फिर इसके मुंह में केक का आधा हिस्सा डाल दिया और बाकी वो अपने मुंह में डाल गया। हैप्पी बर्थडे टू मी, वो इसे देखता मुस्कुराता हुआ कह रहा था। कमाल चौंकी। क्या आज यारम की बर्थडे थी? इसे तो इल्म ही नहीं था। आपकी बर्थडे है आज? वो हैरान हुई। यस, यारम ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया था। धीरे से इसके कान में गुनगुनाती यारम पाशा की ज़िंदगी की इस घड़ी को कीमती और हसीन तरीन बना चुकी थी। कुछ देर बाद वो लोग सैलून के लिए निकले थे। यारम इसे सैलून के बाहर ड्रॉप करता जा चुका था। वक्त गुजर रहा था और आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब उनका प्लान काम करना शुरू करना था। वो सब स्टेज पर कमाल रहाब के पास बैठ के गप्पे मार रहे थे। दूर खड़ा यारम स्टेज पर थोड़ी गुमसुम सी बैठी कमाल को देख रहा था जब इसके पास कोई आकर खड़ा हुआ। क्यों उदास हो दोस्त? यारम आवाज़ पर चौंकता मुड़ा तो साथ ज़रक खड़ा था। यूं ही दिल कट रहा है, मुझे अपनी धड़कनें इतनी शिद्दत से महसूस हो रही हैं जैसे कोई बहुत कुछ बुरा होने वाला हो। यारम अफसोदा सा जवाब दे गया। परेशान मत हो, सब बहुत अच्छा होगा। ज़रक ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो अपने सीने पर हाथ धर गया। शाम ने दूर खड़े यारम को देखकर पहले तो कुछ कहने को लब खोले, फिर मुंह बंद कर गया। इसे अपना कल वाला हाल याद था। सयाल जाओ तुम यारम को कह दो कि अब हम अपना काम शुरू करें। कमाल को बाकी सबको भी पोजीशन लेने को कह दो। जैतून ने कहा तो सर नफ़ी में हिला गया। निकाह के पहले ये सब करेंगे, अभी मेहमान बहुत हो चुके हैं। सयाल की बात पर वो मुत्तफिक हुई। ठीक है, फिर रस्म करते हैं। बोलती स्टेज की जानी बढ़ गई। सितारों का जहां यही तो था। लड़कियों ने येलो गरारे पहने थे जबकि लड़कों ने वाइट कुर्ते पहनकर ऊपर मस्टर्ड वेस्ट कोट पहन रखे थे। पूरी थीम येलो और मस्टर्ड थी। स्टेज पर बैठी कमाल ने तेज़ी से धड़कते दिल से सामने खड़े यारम को देखा। एक आंसू खामोशी से इसकी गाल की जीनत बना। एक ज़रा सी गलती भी आज इसे मौत के मुंह में धकेल सकती थी। वो दिल में मुसलसल दुआएं कर रही थी। पहले बड़ों ने रस्म की शुरुआत की, फिर यंग जनरेशन ने रस्म करनी थी। सबसे पहले वरीशा ने रस्म करी, इसके बाद जैतून और शाम ने, फिर सयाल और उबाम ने रस्म की। अब बारी थी मोमना और यारम की। रहाब की साइड मोमना बैठी और कमाल की साइड यारम। दोनों की नज़रें मिली थीं और दोनों के ही दिल एक लय पर धड़कने लगे थे। यारम ने मेहंदी उंगली पर लगाते कमाल के हाथ पर रखे नोट पर लगाई, फिर इसके मुंह के सामने ज़रा सी मिठाई की, फिर इसके सर से हज़ार हज़ार के न जाने कितने ही नोट वालते इसने सामने टेबल पर रखे थे।
अब वो रहाब को भी मिठाई खिलाता उठा और सीधा स्टेज से उतरता बाहर निकल गया। किसी ने नोट नहीं किया था सिवाय कवाल के। रस्में हो चुकी तो खाना लगा, जिसके बाद तमाम मेहमान खाने की जानिब मुतवज्जा हो गए। अब वो सब स्टेज पर बैठे खाने के बजाय गप्पे मार रहे थे। जानते थे चारों कितनी टेंशन में हैं। कमाल, तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं याद करनी, बस लिपसिंग करनी है, बोलेगा ज़रक। और लाइट्स ऑन ऑफ करने की जिम्मेदारी सयाल और शाम की है। जैतून पंखा चलाएगी, ओबाम को रस्सी के ज़रिए मैं ऊपर उठाऊंगी ताकि सबको लगे जिन ने क्या किया है। ये सब जिन ने किया है, ठीक है। वरीशा सबको काम समझा रही थी और वह सब भी सर हिला के। सब कुछ डन है, बस एक बार सब खाना खा कर आ जाएं। शुरू करते हैं। मौलवी साहब भी तशरीफ़ लाने ही वाले हैं, जैतून ने बताया तो सब अब उठ गए, क्योंकि उन्होंने मौलवी साहब को भी हार्ट अटैक देने का सोचा हुआ था। शाम सॉन्ग लगाओ, डांस करते हैं, जैतून इसे कहती खड़ी हुई तो शाम ने दूर स्पीकर के पास बैठे ज़रक को इशारा किया। वो हाथ बढ़ाकर म्यूज़िक लगा गया। ज़रा ज़रा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन। कमाल ने यारम की नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते इसकी जानिब देखा। इसे ही देख रहा था। इसकी आंखें चमक रही थीं। कमाल ने हैरत से इसको देखा। वहाँ खौफ था, इसे खो देने का खौफ। मोमना और रहाब एक दूसरे की जानिब देखने लगे थे। इन्हें वो बारिशें याद थीं जो इनकी मोहब्बत की गवाह थी। सॉन्ग पर वो लोग महारत से स्टेप लेते, सबको हैरान करके। इन्हें डांस काफ़ी अच्छा आता था। सॉन्ग बंद होते वो लोग स्टिल होते रुक चुके थे। वाह, कितना मज़े का डांस था, सयाल मुस्कुराता कह रहा था। मौलवी साहब आ चुके हैं, अचानक शाम ने सामने देखते हुए कहा तो सब तेज़ी से अपनी अपनी जगहों से उठते पोजीशन संभाल गए। अगर आज की परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो समझना सब कुछ पानी में गया। जैतून इन सबको कहती वेल डन का इशारा करके अपनी जगह संभाल चुकी थी। अब स्टेज पर सिर्फ यारम, मोमना, कमाल, रहाब और दाजी के साथ आते मौलवी साहब थे। मौलवी साहब स्टेज पर आकर बैठे तो यारम ने सामने दूर खड़े ज़रक को देखा, जो बिल्कुल तैयार खड़ा था। मौलवी साहब दाजी से एक दो बातें कर रहे थे। मेहमान सिर्फ इक्का दुक्का ही बचे थे, बाकी सब घर वाले थे। मेहंदी का फंक्शन यंग जनरेशन ने जानबूझकर घर में रखवाया था। मौलवी साहब ने जैसे निकाहनामा खोलते बोलने के लिए अल्फाज अदा किए, इसी पर लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी थी। सब चौंकते इधर उधर देखने लगे। ये क्या हो रहा है? दादी हैरत से बोले। इसी लम्हे तेज़ हवा आई और कमाल के लंबे बाल उड़ने लगे, बुरी तरह कांपने लगी। जलती बुझती लाइट्स में यह मंजर खौफनाक दिख रहा था। सब साकित से थे। ये क्या हुआ था? सबकी समझ से बाहर था। फिर यकदम जिन्नाती कहकहे सुनाई दिए। कमाल का चेहरा घूंघट में था और अंधेरा भी था। अब के सब डरे। ये कहकहे बुरी तरह डरा रहे थे। ये क्या हो रहा है? मोमना बुरी तरह डरी। इसको यही रोल दिया गया था। जिन जिन, वरीशा भी चिल्लाई थी। मौलवी साहब, दुल्हन की शादी इस लड़के से नहीं बल्कि यारम पाशा से कर दो, वरना ये दूल्हा मारा जाएगा। ज़रक की आवाज़ माइक पर गूंज रही थी और कमाल लिपसिंग कर रही थी। सब साकित से थे। मौलवी साहब डरे बगैर बैठे थे। आप परेशान ना हो, मैं इस जिन को कैद कर सकता हूँ, मौलवी साहब दाजी को तसल्ली करते हुए बोले थे। मौलवी साहब की बात पर फिर से जिन्नाती कहकहे गूंजे थे। तुम लोगों को मेरी बातें यूं ही लग रही हैं, वो गुस्से से बोला। फिर अचानक डेक पर गाना लगा था। वरीशा, मोमना, रहाब, यारम, सयाल स्टेज पर खुद ब खुद चल कर आए और स्टेप्स लेने लगे। सब परेशानी से उन्हें देख रहे थे, जिन्होंने खुद ही गाना लगाया था। फिर सॉन्ग चेंज हुआ और इनके स्टेप्स भी चेंज हुए थे। गाना मुकम्मल होने पर वो सब रुके थे और अब वो लोग नॉर्मल लग रहे थे। मेरी बात समझ में आई है या मौलवी साहब अपनी दाढ़ी कटवा कर जाएंगे आज घर? इसकी आवाज़ फिर से गूंजी। सब ने परेशानी से दाजी को देखा। यंग जनरेशन भी परेशान चेहरे लिए उन्हें ही देख रही थी। स्टेज पर बैठी कमाल का सर झुका हुआ था, यूं जैसे इसमें अब भी जिन था। यारम से निकाह करवाओ। फिर रहाब का क्या होगा? शाम ने पूछा। इसका निकाह मोमना से करवा दो। ज़रक ने कहा तो सब हैरान हुए। काफ़ी जुगाड़ू जिन था। ठीक है, हम सोच कर बताते हैं, दाजी कहते हुए उठे तो ज़रक की आवाज़ फिर से गूंजी। जवाब हाँ ही होना चाहिए दाजी। ख़तरनाक लहजे में बोलता सबको फिर से डरा गया। अब तुम जाओ, दाजी ने कहा तो इसी पल तमाम बत्तियां बुझ गईं। फिर एकदम जल उठी। हवा आना बंद हो चुकी थी, लेकिन इन सब के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे, कुछ के खुशी से तो कुछ के खौफ के इंतज़ार से। दादी ने सब बड़ों को फैसले के लिए इकट्ठा होने को कहा। फिर वो अंदर बढ़ गए। यंग जनरेशन भी ऊपर अपने अड्डे की जानिब बढ़ गई।
وہ سب بیٹھے ہوئے تھے جب شام نے کہا کیوں نہ پتہ کیا جائے نیچے کیا چل رہا ہے۔ اس کی بات پر سب متفق تھے۔ اگلے ہی پل وہ سب چھت سے نیچے آتے ڈرائنگ روم کے سامنے کھڑے تھے۔ موجودہ وقت۔ اب سب ساکت سے داجی کو تک رہے تھے۔ داجی نے بولنا شروع کیا، آج جو بھی ہوا اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی مرضی کو ایک طرف رکھ کر تم لوگوں کے نکاح کریں تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کمال اور یارم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کمال نے ان سب کو ایک نظر دیکھا، پھر بولنا شروع کیا۔ داجی اگر میرا نکاح یارم سے نہ ہوا تو وہ چارلی پھر سے آ جائے گا۔ اس کی بات پر سب متفق ہوتے سر ہلانے لگے۔ داجی سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ پتہ نہیں کہاں سے تم لوگوں نے یہ بلا اپنے پیچھے لگوا لی، انہوں نے ایک بار پھر ساری پلٹن کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو وہ لوگ سر جھکائے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپا گئے تھے۔ داجی آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یارم نے دل پر پتھر رکھ کر کہا تو داجی مسکرائے۔ بیٹا کیا تم اس نکاح کے لیے راضی ہو؟ ان کے سوال پر کچھ پل خاموش رہا، پھر سر ہلا کیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ذرا سا مسکرائے، صرف ایک لمحے کے لیے، اور داجی نے اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ کمال تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اب کمال سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں داجی، سر جھکا کر معصومیت سے بولتی انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ خوش رہو، یہ کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے۔ رحاب، مومنا، تم لوگوں کوئی اعتراض تم لوگوں کے نکاح پر؟ رحاب کو دیکھتے انہوں نے سوال کیا، سر نفی میں ہلا کے۔ مومنا نے بھی سر نفی میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر آج ہی آدھے گھنٹے تک تم لوگوں کا نکاح ہے۔ ان کے ہی بولتے وہ سب خوشی سے چیختے ہوئے اٹھتے، ایک دوسرے کے گلے لگتے بھنگڑے ڈالنے لگے تھے۔ شادی ہے بھائی، شادی ہے، میرے یار کی شادی ہے۔ شام اور سیال نے راگ الاپتے ہوئے یارم اور رحاب کو بیچ میں گھسیٹا۔ وہ سب خوشی سے بھنگڑے ڈالتے اچھل کود کر رہے تھے۔ انہوں نے زرق کو بھی انسانی حلیے میں آنے کو کہا تھا، اور وہ آیا بھی تھا، مسٹرڈ کلر کی شیروانی پہنے، وہ بھی دولہا ہی لگ رہا تھا۔ کیوں بے، اپنی شادی پر آیا؟ شام نے اسے دیکھ کر طنز کیا۔ نہیں، اپنے دوست کی شادی پر آیا ہوں، یارم کو دیکھتا ہوا بولا۔ یہاں کسی جن کی بھی شادی ہے؟ شام چونکتے ہوئے ارد گرد دیکھتے ان سب سے پوچھ رہا تھا۔ تبھی یارم کا جھانپڑ اس کی گردن پہ پڑا، درد سے بلبلایا تھا۔ نکاح خواہاں آ گئے ہیں، ابرار صاحب کے بتانے پر سب سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ اسی پل سٹیج پر مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ سب بڑے بھی تشریف لائے تو بیچاری ینگ جنریشن کو صوفے چھوڑ کر ایک طرف ہونا پڑا۔ ایک صوفے پر داجی، یارم اور رحاب تھے تو دوسرے صوفے پر کمال کی ماما، کمال اور مومنا تھے، اور باقی صوفوں پر باقی سارے بڑے بیٹھے تھے۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب؟ داجی کے کہنے پر مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ قبول ہے مولوی صاحب، قبول ہے۔ قبول ہے دو لفظ ادا کرتے یارم کو اس کا نصیب بنا دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو ٹپکے تھے۔ اب مولوی صاحب یارم سے پوچھ رہے تھے، جی قبول ہے؟ قبول ہے جی، قبول ہے۔ نکاح ہوتے سبب رحاب اور مومنا کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کے رحاب کا نکاح پڑھوا چکنے کے بعد سب اٹھتے ایک دوسرے کے گلے ملے تھے۔ اب باری تھی دولہوں کی دلہنوں سے ملنے کی۔ یارم نے درمیان سے جالی اٹھاتے پلٹی اور کمال کی جانب آیا۔ رحاب بھی جالی کو ایک طرف کرتا مومنا کی جانب آیا تھا۔ ان دونوں جوڑوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ یارم آگے بڑھتے کمال کو بازو سے پکڑ کر سختی سے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، اس کے دل کی دھڑکنیں محسوس کرتی روتی۔ ایک خواب تھا جو پورا ہو گیا تھا، اور اب اسی خواب میں اسے عمر بھر جینا تھا۔ رحاب نے مومنا کے ماتھے پر لب رکھتے اس کے آنسو پوچھے تھے، پھر اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتا سکون کا سانس بھر گیا۔ وہ دونوں بھی آج ایک دوسرے کے ہمیشہ کے لیے ہم سفر بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد اب سب نارمل سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب داجی نے سونے کا کہتے سب کو اٹھایا تو سب ہی وقت دیکھتے اٹھے تھے اور اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ کمال اپنے کمرے میں آتی، ڈریس وغیرہ چینج کرتے، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اپنے کمرے کے ٹیرس کا دروازہ کھولتی باہر نکل آئی۔ ہر طرف سکون تھا، آنکھیں موندے کھڑی تھی جب کسی نے پیچھے سے اسے حق کی۔ وہ خوشبو سے ہی پہچان گئی۔ یارم، آپ اس وقت؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ میں نے سوچا آج کی رات زندگی کے ساتھ گزاری جائے۔ اس کے کان میں سرگوشی کر گیا اور کمال کے گال گلابی پڑے تھے۔ پہلے کہاں تھی زندگی؟ وہ خفا سی بولی۔ پہلے دل میں تھی، اب سامنے ہے۔ پہلے صرف محسوس کر سکتا تھا، اب دیکھ بھی سکتا ہوں۔ اس کے گال پر لب رکھتا آنکھیں موند گیا۔ اس کے حصار میں کھڑی کمال نے خود کو جکڑے کھڑے شخص کو دیکھا، پھر آسمان کو شکر ادا کیا جیسے وہ اس کی ہتھیلی پکڑتی وہاں لب رکھ گئی۔ تم یارم کی ہو،
आहिस्ता से सरगोशी इसके कान में कर रहा था। तुम न मिलती, मैं ताउम्र मुसाफिर रहता। वो अब इसकी गर्दन पर लब रखता बोल रहा था। कमाल ने धड़कते दिल से इस यूनानी देवता को देखा। वो इसका था और हमेशा इसके लिए था। यारम ने फिर से इसके माथे पर लब रखे। ठीक इसी पल यारम की मोबाइल की बेब बची। वो चौंका। ये इनके ग्रुप के नोटिफिकेशन पर लगी थी। इसने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर खोला तो सामने शाम के नंबर से इन सब कज़न्स के ग्रुप में इसकी अभी की तस्वीर भेजी गई थी, जब वो कमाल का माथा चूम रहा था और नीचे कैप्शन था, कोरियन मॉन्स्टर अपनी फुलझड़ी के साथ रोमांस करते हुए पकड़े गए और उन्होंने कल सुबह की चाय मेरे कमरे में ना पहुंचाई। ये तस्वीर दाजी को अरसाल कर दी जाएगी। ये कैप्शन पढ़कर यारम ने लब भींचे। इसी पल अपने कमरे के टेरेस पर खड़े शाम के मोबाइल की बेब बची। इसने खोल कर देखा तो यारम का पैगाम था, साथ एक तस्वीर भी थी। ये तस्वीर बेशक दाजी को दिखा दो, फिर उनसे कैसे बचोगे। ऊपर तस्वीर में शाम और सयाल दाजी के एंटीक तलवार से फल काटते नजर आ रहे थे। इस तस्वीर को देखकर सही मायनों में झटका खा गया था। दाजी ने कह रखा था कि उनके अलावा जो इस तलवार को हाथ लगाएगा, इसी तलवार से उसका हाथ काटेंगे। और वो बेचारा यारम को मिन्नतों भरे मैसेज कर रहा था, जबकि यारम अपनी फुलझड़ी के साथ सितारों के जहां में पहुंचा हुआ था। ये नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।